Hello, good morning guys. Dito na naman tayo. Maghahanap tayo ng labong. Tambo. Tambo sa tawag sa amon. Sa Tagalog, labong. In English, kawayan tree re. Bamboo tree. Hindi. Bamboo palm. I mean. Marang bamboo palm. Okay. Yun o. Yan. Labong guys, labong. Kwarta na naman Kwarta naman niya guys. Sara. Darwa. Mga mura kabahal. May pa. Wala naman na kinabuhal guys. Na sambulan ta. Taas rin. Mga mura ay. Pwede rin. Pwede. Guys, bulan ta rin. I-harvest na ba?